मोर 500 काटी देबो हां नहीं देबो 500 टका दियो मुई सब बोलन और मुई गुरु हकी पैसा खर्चा करी गुरु कर बोलो ये कहला अंदर 500 दियो नहीं सब टाका दियो कोया তুমি আগে ধরে ধরে আসছো হ্যাঁ আমন লাগে আর ওয়া না তো মলার উনি কি কাটা নেক্সট টাইম এলে আমি আসি করে না তুমি চলে গলা না কিন্তু গোটা সম্বলপুরি জায়গায় না হ্যাঁ এলে পিছনে মা পিছনে মা আচ্ছা নাও ঠিক আছে জ্ঞানী জন প্রেমে দেই না করি মন আসলে বধু জ্ঞানী জন প্রেমে দেই না করি মন আসলে বধু জ্ঞানী सारी बाकी सोए तारू करे बाजाना सारी बाकी सोए तारू करे बाजाना आगे वाले दूसरा केंद्र नामा फोर कॉपी के नामा ना जनता खुलफुला से जिनिसटा आराम करना हाँ आगे एले चूड़ी पर चूड़ जानी जमा এটা হচ্ছে তো অনেক পুরানো অনেক মতনই থাই পারে হ্যাঁ কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডি কমলার মা সরস্বতী জন্ম নেই হ্যাঁ তো গোটে কথা ভাই সরস্বতী বিষয় কিছু নাই কিন্তু सरस्वती कथा तमे भी मोर भी ना तुम का होती कि नहीं जब तो भाना के चलो ठीक करी दियो चलो चलो गुणरू उठे के मिने सुर पड़ के और संस्कार नारायण जन्म
देखो ना यार भी শুনুন না যদি সংস্কার করবা ছোড়া জনম করি সাইলে না কাজ সংস্কার করবা প্রথম সংস্কার হলো তো কি গর্ভধান হ্যাঁ গর্ভধান চিন্তা করলে যত কর্মচ্ছ যত না হচ্ছে না করে মতরে সংস্কার আগে ঠিক কইছো যেতেবেলে যে গর্ভ ধারণ করে দিলে সেটাই হলো করবার কথা নেই আমরা সংস্কার শুরু করব এক নম্বর সংস্কার হচ্ছে গর্ভধারণ 2 নম্বর সংস্কার হচ্ছে পুংসবন 3 নম্বর হচ্ছে সীমন্তন তারপরে যাকে জাতক জাতক সেটা সীমান করবি ইয়ে নিনো সেটা নিজে মালিক কহুছে যে সংস্কার জন্ম দিবা এটা সারি দিও টাইম भी हला ना सरस्वती जन्म दिए करा मते कान मागे लागला মই আজি বহুত গর্বিত তাকরে মোর মামারি গুটে কথা কলে বহুত শিক্ষা দেলে আর তারপর তাই আমি যেতেবেলে কীর্তন করুছিলি এমতে কীর্তন করুছিল मामू बड़ा जानिছো नहीं मुई तो नहीं करी मुई नहीं करी खाली लगे हम तो बीमार की शिक्षा तो तुमको है पता रामचंद्र सुना गया कहि दिले खाली मते मैं ना छोड़े मुई ताकर संग केबे कीर्तन नहीं करी काई असत करे खाली ये हमर जगदीश संग कीर्तन करी के मोर मामू संग कहला मुई ना ये कथा नहीं चल चलो टाइम वेस्ट जाने तू आदि से मान कर लगा हम तो शिक्षा ना तो खाली तो अभी हमें बहुत ताली बोल नहीं रे सुन बोल हां तू कांको दुनो है गामा गामा ना रे कांको लगे हमार ठीक আছে हमको दी भाई के बहुत बढ़िया शिक्षा दो तो किंतु मामू आ गोटे कथा मैं आपन को कहू जा आपन को पुओ के के सुधारू काहे कि आपन को पुओ का आपन को चिंता के नहीं नहीं आपन जनता बिल्कुल नहीं ए जल्दी तू मोटा छु डबरू नहीं होगा मोर देखा भलो छु अरे दिलू आखिरी बात ज्ञानी जन पे में दे ये